oy. Suga oy. Tama na, kalma lang. Oh na gini, pinakakusog na gini. Oh, nagyod ni. Oh, nato. Kalma lang, May. Layo man ta. Layo man ta sa poste, May. Ay, magtupay. Kalma lang, madam. Parte ko suga gid oy. Murag di na gini 7 ba? Mas kusog pa niya to. Oh. Okay. Kung magnitude pa niya or aftershock pa niya. Ah, magnitude na ni. Di na ni aftershock. Matutupay. Oh, sige. Ayaw mo na usog.